नमस्कार बंधुरा, आमी शुक्ला आमार रान्नाघरे आपनादेर सबाइके स्वागत। এই গরমে आलू पोस्त झिंगे पोस्त खेते खेते बोर हये पड़ेछेन, तबे चलुन जीवेर स्वाद पाल्टे फेली। आज तैरी करे फेली बाटी पोस्त। बाटी पोस्त तैरी करते खूबই कम उपकरण लागे और एटा खूब ताड़ाताड़ी तैरिও हये जाय। एर स्वाद हय अतुलनीय। तबे चलुन देखे नेওয়া যাক आमी किभाबे এই बाटी पोस्त तैरी करছি। बाटी पोस्त बानानोर जोन्नो एखाने निये निয়েছি 150 ग्राम पोस्त। पोस्तटाके प्रथमे आमी बेटे नेब। एर जोन्नो एकटा मिक्सिंग जार निये निয়েছি। जारेर मध्य दिए देब पोस्तटा। पोस्तटा दिए गुड़िয়ে नेब। आपनारा चाइले शिलेও बेटे निते पारेन। शिले बाटले एर स्वाद आरो भालो हय। तबे आमरा समय बाँचानोर जोन्नो एखन मिक्सिंग जारेই बाटी। देखुन पोस्तटा आमी गुঁড়ো করে নিয়েছি। এর মধ্যে একে একে দিয়ে দেব একটা কুচিয়ে নেওয়া পেঁয়াজ, দুটো কাঁচা লঙ্কা, স্বাদমতো নুন আর দেব সামান্য জল। এবার একটা মিহি পেস্ট তৈরি করে নেব। পোস্তর পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। রান্নাটা করার জন্য এখানে নিয়েছি একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। আপনারা চাইলে কড়াইতেও করতে পারেন, কিন্তু বাটিতে এর স্বাদ হয় বেশি ভালো। বাটির মধ্যে দিয়ে দেব সমস্ত বেটে নেওয়া পোস্তটা আর ওপরে ছড়িয়ে দেব 2 চামচ সরষের তেল। গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে দিয়ে বাটিটা বসিয়ে দেব আর 2 থেকে 4 মিনিট ফুটতে দেব। 4 মিনিট পর পোস্তটা ফুটে এলে একবার নাড়িয়ে দেব। তারপর গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে দিয়ে আরও 2-3 মিনিট ফুটতে দেব। दो तीन मिनट पर गैसेर फ्लेमटा एकदम लोते दिए शुकनो शुकनो करे नेब पोस्तटा। देखुन एकदम पारफेक्ट शुकनो हये गेछे। तैरी हये गेछे आमादेर बाटी पोस्त। एबार गैसेर फ्लेमटा अफ करे देब। तैरी हয়ে গেল আমার বাটি পোস্ত। এটা গরম ভাত কিংবা পান্তা ভাত সবকিছুর সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগে। বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক ও শেয়ার করবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।